बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि सऊदी अरब में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है और आज उस कर्फ्यू का दूसरा दिन है। इस कर्फ्यू पर अमल दरामद के लिए कुछ सख्त इकदाम उठाए गए हैं, जिसमें अगर कोई भी शख्स इस कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी करे तो उसको 10,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। मज़कूरा वीडियो में आप लोग देख सकते हो कि किस तरह सऊदी पुलिस और सऊदी अरब के सिक्योरिटी एहलकार इस कानून पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए किस तरह लोगों को जुर्माना कर रहे हैं। حياكم الله في هالتغطية في شرق الرياض، والساعة تشير الآن إلى 7 مساء، وهي اللحظات الأولى لتطبيق منع تجول لليوم الثاني لمواجهة انتشار فيروس كورونا. والله كنت مسوي بنظر الساعة وأنا راجع للبيت. طيب كلام الشرف. شكر اسمي راح ادخل عليه. تم. بعد تصريح الوقت. هيك تفضل نفسك. مدني. هذه حرارة صعبة. استنفاض ايش؟ ملك يوم. ها؟ تجول؟ نتمنى التأكيد على الزملاء الحرص واليقظة، التعامل الحسن مع كل مواطن ومقيم، إيصال رسالة أن الهدف هو سلامة المواطن والمقيم وحرص حكومتنا الرشيدة ووطننا الغالي على سلامتهم وصحتهم أولا وأخيرا. نتمنى الرسالة تصل لكل مواطن أن الهدف الحرص على سلامته وصحته وصحة عائلته وصحة جميع المواطنين والمقيمين. مجموعة العموم الزملاء، مستقيد بمضمون توجيهات